Assalamualaikum and good morning. Yang ni ada ni Nurul Syahirah tadi. Tolong tekan recording . So hari ini kita akan continue dengan the second part of chapter 1. Kita ada concept of probability. So kita akan tengok macam mana nak dapatkan probability of a function. And then kita akan tengok beberapa example involving probability. So basically probability ni some of the part in here you already learn in school or during your matriculation. So it just a recap, okay. So learning outcomes at the end of this chapter, you should be able to describe the concept of set, event and probability, okay. Apply the multiplication rule and addition rule to calculate the probability. Apply the Bayes theorem in solving the probability problems, okay. So persoalan dia, apakah itu probability atau kebarangkalian? Kebarangkalian atau probability, it's about the measure of the likelihood that an event will happen in the future. It's all about chances and opportunity, and it only assume a value between 0 and 1. So dia maksud dia adalah apa kemungkinan sesuatu peristiwa tu akan berlaku in the future. Okay? Contoh macam hari ni. So kita tengok kat luar, apakah kebarangkalian hari ini akan hujan. Tapi you tak boleh calculate directly because you don't have the previous data on on hari hujan. So bila hari hujan, apa dia ada relate dengan angin, apa semua tu. Okay. So kalau ada semua data tu, then kita boleh kira dia punya probability. Okay. Dan nilai dia only assume between 0 and 1. So kalau awak kira, awak akan dapat dia 0.0001, maksimum 1.0. Kalau dapat nilai lebih daripada tu, that ni memang salah dah. Nanti kita akan tengok example, okay. So a value near 0, the event is not likely to happen, and a value near 1, the event is likely to happen. So apa contoh in our real life yang awak boleh fikir sesuatu event tu yang memang tak mungkin akan berlaku. So dia punya kebarangkalian tu akan close to 0. Almost 0. Apa contohnya? Oi, aku tanya soalan ni. Salji di Malaysia. Betul. Kebarangkalian salji akan turun di Malaysia. 0. Okey. Tapi kat Arab mana turun dah salji? Maybe 0.05. Okey. So kebarangkalian apa lagi? Kebarangkalian Adwa akan pergi ke matahari besok. So 0. Okey. Sebelum pergi lagi Adwa dah terbakar. So and then a value near 1, the event is likely to happen. So apa? For example, an event that is very likely to happen in the future. Yang nilai dia memang 1. Banjir. Banjir, salah. Lain-lain? Dia memang 1 kebarangkalian dia. By hook, by crook akan 1. Siapa dapat jawab? Anyone? Mati. Betul. Kebarangkalian kita semua akan mati. 1. Okay. So, itu adalah sesuatu yang pasti. So contohnya lagi kebarangkalian yang nilai dia almost to 1 is kebarangkalian awak akan ambil IDP sem depan. So nilai dia pun almost 1. Kalau lain lah, kalau macam tiba-tiba kau mati ke, kau drop ke subjek ke, so dia maybe akan jadi 0.5 something. Okay, the value of the probability. Okay, so untuk kira probability of a function, there are a few definition yang kita kena tahu. So the first one, experiment. Apakah eksperimen? It is a process when performed result in one and only one of many observation. So eksperimen tu eksperimen lah bila kita buat satu uji kaji. Okay. Outcome, observation of an experiment. So apakah nilai dapatan daripada sesuatu eksperimen tu? And sample space is the set of all possible outcomes of a statistical experiment, and it is presented by the symbol of S. Okay, that is sample space. We can say dia adalah satu set of the outcome. And sample point is the elements of a sample space. That means if you take one of the outcomes in the sample space, so akan dapat dia punya sample points. So event collection of one or more outcomes of an experiment. So contohnya eksperimen awak roll a dice, baling dadu. So outcome dia dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan event dia mungkin kita berminat dengan peristiwa, event is peristiwa.
peristiwa awak dapat nombor ganjil dalam balingan dadu. That is for example. Okay. The definition of event, sample point, sample space and so on. So, yes, this is for example, concept of set. Roll a dice, what are the outcome, sample space and also the punya sample point. Okay. So, for this one, dia punya outcomes, you can list down all the outcomes. So, outcomes akan sama dengan, in this case, dia punya outcomes akan sama dengan dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau awak lambung dadu kan. So sample space is the collection of the outcome. So selalunya kita denote as S, that is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is the outcomes here. Dapat semua? Clear so far? Clear, Doktor. Okay. So, sample space and then apa dia possible events for this example, for this case? Apakah dia possible events? Nombor ganjil. Okay. Getting odd numbers. That is nombor 1, 3 dan juga 5. Atau getting even numbers. This is also the possible outcomes. And lagi maybe getting number 2. Okay. So this is all possible outcome. You can list down all the possible outcomes. So yang dah cuba try yang kedua. Toss a coin twice. What are the outcomes, sample space and possible events? So ini macam Joker dalam cerita Batman Forever. Dia akan toss a coin and then apakah dia punya outcome. So kalau kita lambung coin, kita ikut coin Mak Saleh. Dia ada 2 coin dia. Either you get head atau tail. But in this case, dia toss the coin twice. Maksudnya dia lambung coin tu 2 kali. So apakah dia punya possible outcomes? So what are the possible outcomes? Nampak tak yang saya tulis-tulis ni? Nampak. Nampak. Kenapa dah pula tak keluar dia punya ni? Okay, done. So dia punya outcomes in this case, awak akan dapat toss a coin twice. Maybe awak dapat head dan head atau dapat head and tail, tail and tail atau tail and head. Maksudnya sekali lambung dapat kepala. Kali kedua lambung dapat kepala juga. And then kali pertama lambung dapat kepala, kali kedua lambung dapat tail. And then the first toss you get a tail. The second toss you will get a tail as well. That is for the third outcomes. And yang keempat, maybe you get tail and then you get heads. Okay. So dia punya sample space, this is the sample space. We just list down all the, what we call it, all the list of outcome. Head, 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 tail, 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 tail and head. Okay. And possible events, list down all the possible events, that is maybe no tail obtained. Okay. Atau getting 2 heads. Atau getting 1 tail, 1 head, for example. Okay. Dapat
Done? Oi, done ke belum? Tidur kan? Nyap je tiba-tiba. Dan. Done. Okay, the next one, kita ada concept of set. Yang lain done this one? Yang lain-lain. Dan. Dah, okay. So the next one, kita ada concept of, what we call it? Concept of set. Okay. So the next one, kita ada concept of set. Yang mana kita ada, set adalah combination one or thing in a group. So it is actually a group in object in general. So contohnya kita ada set of furniture yang ada dalam dia adalah apa nama dia? Dia macam ni. So ini adalah set. So selalu dalam ni ada apa nama cupboard, table, chair. So ini adalah set bagi furniture. So ini adalah dia punya Venn diagram. How we represent the set of an elements. Okay. The set of objects. So object inside the group in a set theory, we call this an element. So ini adalah dia punya elements. And then set is actually a group of elements and it normally represent by capital letter. So selalunya kita, kalau macam contoh tadi kita katakan set S. So selalu memang denote as S for the set of n objects. Okay. So kita tengok kepada concept of probability. So, the complement of an event with respect to S is the set, okay, is the subset of all element in S that is not in A. So, we can also say that the complement of set A is written as this one, A prime, or A bar atau curly A, which consists of all elements in S but not in A. Okay. So ini adalah dia punya Venn diagram. Contohnya kita ada satu set S dan kita ada element A. Okay. So ini adalah A. So anything that is luar A yang saya lorekkan ni, this one is the complement of A. A prime or A bar atau apa nama curly A. So ini adalah complement, pelengkap, set pelengkap. Okay. So in this case, if you want to calculate the probability of A, ianya akan sama dengan probability of what we call it, the probability for the complement of A, probability of A prime, it will be equal to 1 minus probability of A. So ini adalah cara nak kira the set of a function. Ada the complement of an event. So dapat Yang mana PA ni adalah probability of A and PA prime adalah probability for the complement of A. Nampaknya Melaka nak hujan. Syukur, sejuk sikit. Okay, done with this one class. Faham so far? Bagus. So kita tengok intersection of an event. So the intersection of two events, A and B, is the event containing all elements that are common to A and B. Okay, that is A and B. Dia terlangkup macam mangkuk. So kalau kita lukis dia punya Venn diagram, you are going to have this is the set of S. Then awak akan dapat A, B and ini adalah pertindanan. Okay, this is the space, the area where A complement with B. Okay. Dapat Dapat atau dapat. Dan? Dan. Okay. Dan.
Okay, the next one kita ada union. Yang itu tadi pertindanan atau intersection. The next one we have union atau kesatuan of event. Two events A and B are union if all the elements in A belong also belong to B. So senang cakap semua yang ada dalam A dan juga yang ada dalam B. So A union B. In this case, if you draw the Venn diagram, you will have this is the set of the function that we are interested. Ini adalah event A and this is event B. So A union B is all the things that is in event A that also belong to event B. So ini adalah case A union B. Tapi ada untuk case yang there is no intersection. Okay. In this case, A dan B tidak ada pertindanan. So A or B is all element in A that also belong to B. That is for the case of mutually exclusive. That means tidak ada pertindanan. There is no intersection between the event of A and event B. Event A and B are independent. Okay, dapat Done class? Dan. Done. Okay. Dan So the next one, mutually exclusive. Okay. Mutually exclusive if A and B adalah sama dengan satu set kosong. That is untuk case tadi. So then A and B are said to be mutually exclusive event. This is for the case that I just draw just now. Yang mana there is no intersection between A and B. So A dan B akan sama dengan kosong, set kosong. Or A and B have no elements in common. And for mutually exclusive event, probability of A or B akan sama dengan probability of A plus probability of B. Ini kalau kita nak kira dia punya kebarangkalian. Okay. So for not mutually exclusive event, probability of A or B akan sama dengan probability of A plus probability of B minus probability of A and B. This is for the case if you have intersection of an event. So ada A and B here. That is why in order to calculate probability of A or B, we have to deduct the union of the event. Okay, ni semua dah belajar dulu kan? Oi, aku tanya soalan ni. Dah belajar kan dulu semua? Belum. Kenapa? Kat Gua metrik. dah kat metrik dah kan? Yang belum belum. Tak selesai kat metrik ada belajar dengan sekolah menengah ada kot. PM. SPM ada kan sikit. Concept of probability, the very basic concept of probability. Okay. So, kita tengok the next one, concept of probability. Macam mana nak kira kebarangkalian sesuatu peristiwa. So, PA. Kalau ada P dekat depan tu maksudnya kita dah kira dia punya kebarangkalian. Okay. So, probability is the likelihood of the occurrence of an event that is measured by using the numerical value. So, it takes only the value between 0 and 1. Okay. So, nilai dia antara 0 dan 1. So, equally likely outcomes if you have two or more outcomes that have the same probability of occurrence. Okay. Kalau ada dua peristiwa yang probability of occurrence is sama. Ini contohnya, for this case, contoh if you toss a coin. Okay. Kebarangkalian dapat head sama dengan 1/2. Kebarangkalian dapat tail pun sama dengan 1/2. Sebab dia ada dua outcome sahaja dan dia ada dua outcomes dan dia akan ada dua chances. Dapat satu ni, 1/2. Dapat another one is also 1/2. Okay. Dan. So kita tengok concept of probability. Roll a dice once. What is the probability of getting each number? Okay.
So maksudnya awak lambung dadu tadi, dia punya sample space kita akan ada dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5 atau 6. Okey. So, kebarangkalian dapat nombor 1 berapa? Dapat nombor 2 berapa? Dapat nombor 3 berapa? So, probability of getting each number sama dengan berapa? 1/6. 1/6. Okey, betul. 1/6. Sebab ada 6 nombor. Dan kebarangkalian kalau awak lambung tu dapat setiap satu nombor tu is 1 kali. So it will be 1/6. And ini contoh tadi, toss a coin, probability of getting head or tail, the sample space is head atau tail. And then probability of getting head sama dengan 1/2. Probability of getting tail sama dengan 1/2. Okay. This is the nilai kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa. Okay, done? Done. Done. Okay. So, concept of probability, macam mana kita nak kira nilai kebarangkalian dia. Contohnya macam ni tadi, macam mana kita dapat 1/6, macam mana kita dapat 1/2. If an experiment can result in any one of n different equally likely outcomes, and if exactly n of this outcome correspond to event A, then probability of event A is equal to probability of A akan sama dengan n kecil bahagi n. Atau kita boleh cakap number of outcomes that included in the event divide by sample size. So kalau macam contoh baling dadu tadi, sample size awak 6. So event adalah dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So kebarangkalian dapat nombor 1 adalah 1 kali. Kebarangkalian dapat nombor 2 1 kali and so on. That is why the probability of A equal to 1/6. Okay. So faham By definition, what is the probability of event? Concept of probability. Faham. Dan? Done. Dan Okay. So a mixture, kita tengok example ni. A mixture of marbles contain 5 red marbles, 7 green marble and 8 yellow marbles. So let's say you have a bag and in this bag it contain 3 colors of marbles. So kita ada 5R untuk red marbles, 7G untuk green marbles and also 8Y untuk yellow marble. Okay. So if a person makes a random selection, dia keluarkan satu marble. Okay. So what is the probability of getting green marble? So katakan A, probability of getting green marble ni saya wakilkan sebagai G, peristiwa G, and yellow marble sebagai Y. Probability of G sama dengan berapa? Sebab kita ada tadi probability of A. 7/20. Okay, betul. Sama dengan 7/20. Sebab jumlah marble ni 5 tambah 8 tambah 7, you akan dapat the total is equal to 20 marbles in the bags. So n divide by small n divide by capital of n, you will get 7/20. So probability of getting yellow marble apa? 8/20. Okay. 8/20 atau sama dengan 2/5. Okay. So that is the probability. Macam mana nak kira kebarangkalian. Faham semua so far? Faham, Doktor. Dah sarapan? Sudah, Doktor. Bagusnya kau. Sarapan awal. Kau baru makan pukul apa? 7? Pukul 8.
Oh 8 sebab kita tak 8 suka tadi. Makan apa tu sekejap tu? Nasi lemak? Nasi goreng. Duduk kat rumah tak balik asrama Duduk kat rumah. Tu yang best nikmatnya duduk kat rumah kan. Ah. Kalau kat asrama confirm tak ni lagi. Saya pun masih di rumah ni. Oh macam nak hujan hari ni bestnya sejuk. Bila lah nak turun salji tapi mustahil. Okay. For an impossible event that is, ini tadi kita dah tengok dah. Kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa, let's say the event is impossible to happen, M sama dengan 0. For a sure event, PC akan sama dengan 1. Itu nilai dia. Okay. Nilai kebarangkalian mesti antara 0 dan 1 sahaja. Okay. Takkan lebih daripada itu. So, marginal probability, if the probability of a single event without consideration of other event, that is independent event. Probability of A atau probability of B. Ini adalah independent event. So, contohnya sesuatu peristiwa yang tak bersangkut paut dengan peristiwa lain. For example, apakah kebarangkalian apa nama dia? Kebarangkalian yang awak okay, independent event, peristiwa yang tidak bersangkut paut antara satu sama lain. Contohnya, apakah kebarangkalian Fazura kahwin dengan Patah Amin tak disangkut paut dengan kebarangkalian awak belajar dekat UTM. Itu for example. Okay, an independent event. Then another one, itulah lagi satu apa? Kebarangkalian peristiwa-peristiwa. Okay, kebarangkalian UTM akan ambil staff baru. Itu bersangkut paut tapi with number of student. So kebarangkalian saya akan makan McD hari ni. Tak bersangkut paut dengan kebarangkalian kawan awak makan nasi goreng pagi tadi. Okay. That is for example of single events. The next one, kita ada conditional probability. So dah hujan. Alhamdulillah. Okay. Conditional probability is probability that an event will occur given that another event has already occurred. Yang ini adalah kebarangkalian dia bersyarat. Okay. Contohnya kebarangkalian awak akan ambil subjek ni provided that awak dah ambil engineering mathematics 1. Okay. Kebarangkalian awak akan ambil circuit 2 given that you already take circuit 1. Okay, so itu adalah conditional event. And the notation will be probability of A given B. This one. Okay. Yep. This is given. A given B. Dia akan tanda stroke ni. Yang ini, in this case, B already occur. And A is the one that will occur. Okay. Yang akan berlaku. A is the event that will occur, akan berlaku in the future. So dapat Ini adalah konsep conditional probability. So you have to understand each concept of this one. Then only baru kita boleh tengok. Okay. Dia punya example. Dan lah. Dan. Okay. So, joint probabilities, that mean yang tadi, kalau kita ada probability of A and B, dia akan sama dengan probability of A multiply with probability of B given A. Sebab daripada konsep conditional probability ni, kebarangkalian A given B sebenarnya adalah probability of A given B bahagi PB. Okay. B ni sama dengan probability of B and A. Okay. Intersection of two event, it is actually the same. Sama ada A dahulu atau B dahulu. So it doesn't affect. Given that
probability of B is not equal to 0. Kalau sama dengan kosong, you tak boleh kira dia punya kebarangkalian. Okay. So, kebarangkalian A happen, A will occur given that B already occur equal to probability of A and B divided by BB. And the last one, kita ada multiplication rule untuk mutually exclusive event. That mean mutually exclusive yang tidak ada pertindanan antara A dan B. For this case, probability of A and B akan sama dengan kosong. Okay. In this case, probability of A and B equal to 0. And multiplication rule for independent event, probability of A and B akan sama dengan PA kali dengan PB. Okay. Yang ini untuk independent event. So, independent event yang tidak ada pertindanan, yang tak ada bersangkut paut. Okay, A dan B berlaku. Dan this one? Faham Faham. Okay. So, the probability of the union of two event, that is union, kalau kita ada kebarangkalian A atau B, dia sebenarnya sama dengan kebarangkalian A plus probability of B plus probability of A and B. Minus, not plus. Okay. Minus probability of A and B. Yang ini adalah untuk case this one, yang ada A and B. So, kita nak cari A or B. And the probability for the union of two mutually exclusive events, A and B, is probability of A or B equal to PA plus PB. Okay. Untuk mutually exclusive. This is for the case of no intersection between A and B. So if you want to find the union of two events, it will be dapatkan dia punya hasil tambah of A and B. Of the probability for the two events. Done lah. Done. Okay. So kita akan tengok example. Dia kata for this case awak ada banner. Okay. Let X denote the event that a banner has good color intensity and let Y denote the event that a banner has good print quality. So if a banner is selected at random, determine the following. Maksudnya awak nak buat satu banner. Katakanlah bila kau nak kahwin nanti kau nak buat banner dekat depan rumah, nak tampal. So bila satu banner tu dia ada dua possibilities. That is either dia punya color intensity is good or bad. Okay. Dan juga print quality good or bad. So satu banner tu awak nak buat banner bila nak kahwin nanti, and then satu banner tu dia ada dua kemungkinan. Kalau awak pergi dekat satu company tu. Okay. Either it will have good or bad intensity, or it will have either good or bad. So X denotes the event that a banner has good color intensity. Okay. So good color intensity meaning that untuk kolom ni yang kita berminat. So ini adalah event X. Okay. And let Y denotes the event that a banner has good print quality. Okay. So good print quality meaning that this one. Okay. Yang ini adalah event Y. Okay. So if a banner is selected at random, determine the following. Probability of X and Y, probability of X given Y, probability of X or Y prime, probability of Y given X. Okay. So, cuba totalkan dahulu setiap satu ni. Okay. Sekejap. Discard. Oh shit.
Okay. So, cuba awak totalkan berapakah jumlah for all of this. Okay. So, yang ini adalah event X. Okay. So, cuba kira berapa total untuk setiap kolom dan juga setiap row for this event. So, berapa dia dapat? 359 tambah 77 and so on. Dapat berapa? The 800. total 900. 500 yang mana? Grand total. Kan? Semua. Semua. So kalau untuk good print quality 359 tambah 77 dapat berapa? Dapat 36. 436. Okay. Yang bad 57 tambah 7 64. 64 and color intensity, good color intensity, that is 359 tambah 57 dapat apa? For 1C. 416 and the last row for the bad color intensity 77 plus 7 84. 84. Okay. So dapat ini semua jumlah dia dan grand total sama dengan 500. So let X denote the event that the banner has good color intensity. That mean X ni good color intensity. So yang ini event X. Okay. A banner has good color intensity and then let Y denotes the event that a banner has good print quality. So yang ini adalah aduhai. Okay. So yang ini adalah event Y. A banner has good print quality. Okay. Print quality. So yang ini adalah event Y. Okay. So kebarangkalian X intersect with Y. This one. Probability of X intersect with Y. That means probability that a banner, okay, has good color intensity and good print quality. So tengok dari table. Berapa nilai dia for this one? A banner has good color intensity and good print quality. X dan Y. Berapa nilai? Dengar tak? Tengok. 356. 8359. Berapa? Jawapan? 359. Betul. So yang ini, okay, intersect. It will be 359 per 500. Sama dengan 0.718. So itu adalah dia punya itu adalah dia punya apa nama dia? Dia punya kebarangkalian. Okey. Dapat nilai dia? Dia antara 0 sampai 1. Tak mungkin dapat lebih daripada 1. Dan Dan okay. So faham yang ni? Lebat hujan. Ini kalau work from home bagus ni. Dia kalau tak ada kelas ni hujan-hujan macam ni kau tahu sedap buat apa? Membuta. Okay, dan kelas. Faham? Ada soalan tak yang ni? Kena faham tengok table. So kita tengok yang B pula, dia minta probability of X
or Y prime? Cuba kira, dapat tak? Maksudnya satu banner tu dia ada good color intensity but not good print quality. Okay. Probability of X or Y prime. Cuba kira this one. So saya letak dekat dalam table baru. Color intensity. And also another one is print quality. Okay. So ada dua, good or bad. This one pun also ada dua, good or bad. Okay, color intensity. Okay. So tadi kita dah tengok dia punya total 3, 5, 9, 77, 4, 3, 6 and then 57 and 7, 64. Okay. This one is 500. This is the total. And this is the total in here. We have 416 and 84. Okay. So, X sama dengan banner has good color intensity. Okay. Good color intensity. And then Y sama dengan banner has good print quality. Okay. So, yang dia minta dalam ni, yang soalan B, probability of X or Y prime. Okay. So, kalau ikutkan konsep kebarangkalian, sebab peristiwa ni dia ada pertindanan kalau awak lukis dia punya Venn diagram. So ini X, Y dan awak akan ada X dan Y. Sebab satu banner tu dia akan ada good color quality and also good print quality. So this is the Venn diagram if you want to draw the Venn diagram. So probability of X or Y, kita akan gunakan konsep kebarangkalian tadi. Dia akan sama dengan probability of X plus probability of Y prime minus probability of X and Y prime. Okay. Sebab kita ada tadi daripada konsep kebarangkalian probability of A or B akan sama dengan PA plus PB minus PA and B. So gunakan sahaja yang ini dan sesuaikan dengan awak punya notation. Okay. Kebarangkalian bagi X berapa? Kebarangkalian satu banner has good color intensity. Probability of X. 416 salah. Tak lengkap jawapan awak. Berapa? 416 over 500. Salah. Baru betul. 416 over 500. Itu adalah kebarangkalian bagi X. Okay. Kebarangkalian bagi Y prime. So dia kata Y adalah banner has good print quality. Banner has what? 64. 64 betul. Bad print quality. That means 64 per 500. Okay. Banner has bad print quality. So probability of X and Y prime. X dan Y prime maksudnya event a banner has good color intensity, okay, and bad print quality. Okay. So berapa jawapan for this one? 57 per 500. Betul. 57 per 500. Okay. So kira awak akan dapat 423 per 500 akan sama dengan 0.846. Okay, tu jawapan dia. So tengok nilai kebarangkalian dia memang tak sampai 1.
Mana pula kucing-kucing aku? Okay, done. So those who have finished, try C. Probability of X given Y. Okay. So menggunakan definition, dia sama dengan kebarangkalian X and Y divided by P, Y. X and Y, kebarangkalian X dan Y berapa? Tadi kita dah kira 359 per 500. Kebarangkalian bagi Y berapa? Probability that a banner has good print quality. Berapa jawapan? 436 Okay. per 500. 436 per 500. Dapatnya lain? 436 per 500. So kalau korang kira akan dapat 359 per 436. So akan dapat 0.8234. So ini yang B. Dan yang D, probability of Y given X, that is equal to probability of Y and X divided by probability of X. Atau sama dengan probability of X and Y dibahagikan dengan kebarangkalian bagi X. So X and Y tu sama je dengan yang atas. 359 per 500. Kebarangkalian bagi X tadi kita dah tengok 416 per 500. So you akan dapat this one equal to 0.8630. Itu jawapan dia. Okay. Dapat semua? Sekejap. So saya bagi masa kejap, awak tulis. Let me find my cats. Payah. Bilang dah tu. Dah jelas. Condet. Orange mana adik? Dan lah. So dan cuba tengok the next one. This one. Yang ini sambungan daripada tadi .
So if the selected banner has good color intensity, what is the probability that the print quality is good? So for this one, dia adalah conditional events. Okay, if you take a look at this one, yang ini sudah berlaku. If the selected banner has good color intensity, this one already occur. So good color intensity peristiwa mana? X kan? X. Okay, X. Okay. So what is the probability that the print is quality is good? Yang ini adalah yang akan will occur. So ianya adalah conditional event. So kalau kita nak tulis kebarangkalian good quality given that dianya ada good color intensity. Okay. That is probability of Y given X. So kita dah kira tadi dia sama dengan 0.630. Okay. Itu untuk E. Dan dan okay. So the last one, if the selected banner has bad print quality, sini. Pauline adik mana? Apa? If the selected banner has bad print quality, okay, what is the probability? Good. So bad print quality, this one is already occur and this is event Y prime. Okay. And this is a good color intensity, ini yang akan. Okay. So the notation is probability of color intensity given that it already has a bad print quality. Okay. That is probability of X given Y prime. Okay. Sama dengan kebarangkalian X given Y prime. That is probability of X and Y prime bahagi dengan kebarangkalian bagi Y prime. So kebarangkalian X and Y prime is 57/500. Probability of Y prime is 64/500. So if you do the calculation, you akan dapat dia sama dengan 0.8906. Okay. So boleh nampak dia punya nilai kebarangkalian tu is just between 0 and 1. You will never get a value greater than 1 or negative value or less than 0. Less than 0.00 something. No, not less than 0.1, a negative value of course. Okay, faham tak ni? Oi, faham tak? Faham. Faham. Dan? Dan. Dan. Okay, if you are done with this one, cuba tengok the next question. Okay.
cuba baca soalan the next question tu dan cuba try. So the next question, assume that 2% of all unacceptable serial cartoons taken, this is not taken, okay, taken from a production are due to unreadable label, and assume that 1% of all these unacceptable serial cartoons are due to improper package weight. Also, 2.5% of these unacceptable serial will experience at least one of these unacceptable serial cartoons. Improper package weight will identify as the cause, but they will be readable label. Okay, faham tak soalan? Aku tanya ni, kau faham ke tak soalan ni? Belum habis baca. Tengah baca. Betul. Baca dulu. Baca dulu lepas tu cerita kat saya. What's it all about? Olin, adik mana Olin? Olin. Mami talking to you. Adik mana? Kau tinggalkan adik Guna tu lah kau ni. Sini. Come. Tak boleh lagi ke baca soalan nama ni? Budak ni baca merangkak ke macam mana ni? Okay dah. Okay, apa cerita? Cerita. Faham tak? Sikit kot. Apa yang kau faham? X 2%, Y 1%. Lepas tu dia macam yang akan berlaku 2.5%. X 2%, Y. Okay, salah. X apa, Y apa kau pun tak cakap. Yang lain-lain ada, boleh tolong. Tapi nice try. Siapa tadi? Dia bestnya kan belajar online ni, kau boleh belajar daripada atas katil. Betul tak? Yang lain-lain dapat tak? Senyap je. Orang ni, aku pun ngantuk nunggu ni. Okay, cerita dia macam ni. Dia kalau pagi-pagi selalu tak termasuk kes kawan awak lah tadi. Dia makan nasi goreng. Okay. Dia selalu kalau pagi-pagi, Mak Saleh, dia akan makan cereal. Tahu cereal? Cereal tu contohnya Coco Crunch, Honey Star, lagi satu cornflakes, tu cereal. So, satu company ni, dia punya production adalah dia produce cereal. So, satu carton cereal tu, dia ada case yang mana satu carton cereal yang dia yang dia produce tapi dia tak diterima sebabnya ada dua masalah, iaitu unreadable label. Okay, unreadable label maksudnya label dekat dalam kotak cereal tu kita tak boleh baca, atau lagi satu improper weight. Berat, katakan kalau kita belikan selalu 1 kilo kan, tapi berat dia tidak mencapai tahap yang dia nak. So satu company Nestle lah contohnya, Coco Crunch tu semua Nestle kan yang produce. So dia produce cereal
Tapi bila dia tengok satu kartun ni, ada satu kartun yang mana semua kat dalam ni kotak dia tu tak boleh diterima. Serial is not acceptable. Sebab ada dua masalah. Unreadable label in also improper package way. So, katakan unreadable label ni saya denote sebagai peristiwa U and also improper package sebagai I. So, dua event yang kita berminat, unreadable label atau improper package weak. So dekat soalan dia bagi 2% production due to unreadable label. That means kebarangkalian bagi U sama dengan 2% atau 0.02. Okay. And then dia kata 1% adalah kerana berat yang tak sama. Improper package weak. So probability of I also given here akan sama dengan 1% atau 0.01. Okay. So also 2.5% of these unaccept will experience at least one of these problem. Maksudnya kalau dia ambil satu serial cartoons tu, dia akan ada salah satu daripada masalah ni. That mean sama ada improper package or unreadable label. So kalau awak nak buat notation for this one, so yang ini sebenarnya ada probability of U or I. Okay. Or union. That means at least one. Sama dengan 2.5%. Then 5. Okay. So list down all the information. So ini soalan yang dia bagi. Ini semua information yang dia bagi. Dan soalan dia, what is the probability that for a randomly selected unacceptable serial cartoons? Maksudnya kalau awak ambil satu, ya Allah adik, basahlah iPad aku, kau ingat murah. Aku beli. Okay, kan dah. Kalau awak ambil satu serial cartoons, okay, apakah masalah dia? Improper package weight will identify as the cause, but there will be no problem that is due to unreadable label. So ini adalah intersection atau union of event. Intersect. Ini masalah kucing, kau tahu. So, improper package weight will identify as the problem, as the cause, but there will be no problem due to unreadable label. Meaning that improper package weight will identify as the cause. Kita nak dapatkan kebarangkalian I, okay, but there will be. So, N, no problem due to unreadable. I and U prime. Ini yang awak nak cari. Okay. Probability of I and U prime. Okay, dapat semua kelas? Faham so far? Oi, aku tanya soalan ni. Faham tak? Lagging. Oh, lagging ke? Boleh. Dia kalau lag beritahu Lag lagi ke? Or not? Kelas? Oh, lagi ke? Lagging lagi lama pula. Asal saya dengar awak clear je tapi awak tak dengar saya Ke lain kau yang lagging? Suara dengar. Suara madam Okey je. betul-betul. Suara okey tapi yang tak okey apa? Slide. Okey je. Okey je. Okey, dah dengar lah So, yang kita nak adalah probability of I and U prime. Dapat Dan kelas. So, macam mana nak kira? Awak ada probability of U, awak ada probability of I, awak ada probability of U or I. So, kita nak dapatkan I and U prime. Okay. So, konsep probability yang mana yang kita nak gunakan in calculate this, what we call it, in the calculation of this soalan. Ada yang dapat tak? Any idea how to solve this one?
Aku tanya soalan ni. Any idea how to solve this one? Kita pakai probability U tambah kejap. Dah hilang. You tambah apa? Oh, Yang dia salah. bagi ni I tambah U prime tolak dengan tolak dengan I lah. I intercept U U. prime. Okay, betul konsep tu. Cuma ada sedikit I tolak U intersect dengan I prime. U prime. Siapa tadi yang jawab? Betul jawapan dia. Cuma cara kita represent tu. So kita list down Probability of U equal to 0.02. Probability of I in proper package weight it will be 0.01. Dia bagi tadi. Dan probability of U or I akan sama dengan 0.025. So dia soalan nak dapatkan probability of U prime and I. Yang ini. Okay. So U prime dan I sama, kau nak cakap tadi probability of I tolak probability of U prime and I. Apa tadi yang cakap? So, kalau awak lukis dia punya Venn diagram, for this case, it will be easy kalau kita selesaikan guna Venn diagram. So, kita ada peristiwa U, kita ada peristiwa I. Okay. Yang kita nak dapat adalah U prime dan I. So, anything yang luar U tapi termasuk dalam I. So, kalau awak lorekkan, yang ini yang kita nak dapatkan. Okay. So, ini adalah U prime and I. Dekat situ ada kebarangkalian of U prime dan I. Okay. So, based on the Venn diagram, in order to get probability of U prime and I, awak boleh ambil kebarangkalian semua I, okay, tolak kebarangkalian bagi U dan I. Okay. So semua I yang bulat ni, I ni, tolakkan dengan this one, yang intersect ni. Tolakkan dengan yang intersect dengan U sikit ni. Okay. So baru dapatkan that one. Okay. U dan I. Tapi soalan tak ada bagi kan. This one is not given. So kita kena calculate. Calculate using probability of U and I akan sama dengan PU plus PI tolak probability of U or I. So sama dengan 0.02 tambah 0.01 tolak 0.025. So you get this one equal to 0.005. So kebarangkalian bagi U prime and I akan sama dengan probability of improper package weight tolak probability of unacceptable unreadable label and intersect weight U and I. Set that means 0.01 minus 0.005. So you will get 0.005 jawapan dia. So dapat Faham semua? Faham tak? That mean kalau ada soalan, awak kena pandai sama ada nak guna yang mana satu konsep probability or either you want to use the tree diagram ke apa ke atau awak nak guna dia punya Venn diagram. Okay. So selalu information dia bagi, calculation ni sebenarnya senang je probability ni. Tambah tolak, tak ada darab, tak ada apa. Pendek je. Compare dengan engineering maths dulu, EM2 dulu belajar panjang kan the calculation. But for this one it's very short. But kena better understanding lah. Okay. Kena faham betul-betul. Dapat semua Dapat. Very good.
Those who have finished boleh tengok the next exercise. Ada yang tak faham tak? Tak faham beritahu. I can repeat without any hesitation. Done? Kelas done. Dan Done. Yang lain done Siapa ada dalam ni? So I hope everyone is done. Okay. So exercise 2.4, dia ada bagi jawapan akhir ni. Tapi kita tengok cara nak buat the calculation. A box contains 30 computer disks, 10 of which are defective. If 3 computer disks are selected at random and without replacement from this box, what is the probability that exactly 2 non-defective computer disks are chosen? Okay. So dia kata satu box contain 30 computer disk, 10 of which defective. Okay. If 3 computer disk are selected at random. So dalam satu box dia ada 30 computer disk. 10 D defective. Let's say D did not the event of defective computer disk and D prime non-defective. Okay. So 10 D prime berapa? Akan jadi berapa? In this case. 20. 20. Okay. Sebab satu computer disk tu ada total dia sama dengan 30 kat dalam tu. Okay. If 3 computer disks are selected at random without replacement, what is the probability that exactly 2 non-defective computer disks? Okay. Exactly 2 non-defective computer disks are chosen. Maksudnya awak akan dapat 2 kali non-defective. Ada 2 D prime. So macam mana kita nak kira for this one? In this case, paling simple atau paling mudah nak faham kalau kita buat dia punya tree diagram. Okay. Kita buat tree diagram on the selection. Represent dia punya selection. So, done this one ke ada yang tengah salin? So kita tengok macam mana kita nak selesaikan this particular question. Okay, discard. Okay, so tadi dia kata satu box. Okay, dia ada 10 defektif, 20 non-defektif. Okay, D is defective. Okay, D prime is non-defective. Okay, so kita berminat total in here is 30. Berminat dengan dapat 2 non-defective. Okay, yang ada 2 D prime. So keluarkan 3 kali. Select 3 times without replacement. So kalau kita buat dia punya tree diagram, awak akan dapat defective atau non-defective. Ini adalah first selection. Okay, nak keluarkan kali pertama. So you can get either defective or non-defective. Okay. So nak keluarkan kali pertama, kebarangkalian dapat defektif untuk kali pertama berapa? 1/2. 1/2. 1/2? Salah.
Kebarangkalian dapat defektif. 1/3. 1/3 betul. Okay. 10/30. That is 1/3. So kebarangkalian dapat non-defektif. 2/3. 2/3 betul. 20/30 atau 2/3. So ini kali pertama. Yang ini bayangkan tangan awak baru nak masuk dalam beg tu. So baru nak masuk ada dua kemungkinan. Awak dapat defektif atau non-defektif. So select satu. Katakan yang ini adalah second selection and yang ini akan ada dua kemungkinan juga. Okay. So yang ini ada dua kemungkinan, meaning that you dah masukkan tangan dalam box tu, dah keluarkan dapat defektif. So letak dekat tepi. So nak ambil kali kedua, nak keluarkan jari balik nak keluarkan tangan balik untuk kali kedua, dia akan ada dua kemungkinan. Dapat defektif atau non-defektif. Sebabnya dekat dalam box tu hanya ada dua, defektif dan non-defektif. So dia akan jadi conditional probability. Yang ini kebarangkalian dapat defektif this given that kali pertama awak dapat defektif. This is probability of D given D. Akan jadi berapa for this one? 3/10. Salah. Anyone lain answer? Yang lain-lain? Tak dengar? Romantik sangat suara kau ni. Dengan aku tak payah romantik sebab aku bicara kau. Nak romantik dengan mak Mana Will. betul? Mana betul salah? Jadi 9/29. Betul. Okay, 9/29. Kenapa 9? Sebab awak dah ambil satu tadi. Dah keluarkan satu yang defektif, awak dah letak letak kat tepi. So dalam kotak tu tinggal 29. Yang awak keluarkan tadi yang defektif, so daripada 10 dah tolak satu, tinggal 9/29. Okay. So yang ini pula, the second branches is for the case awak dapat defektif given that kali pertama ambil dapat terbalik pula aku tulis. Okay. Yang ini adalah kebarangkalian of D prime given D. Okay. That mean kali kedua select dapat non-defektif given that kali pertama tadi keluarkan dapat defektif. So berapa yang ini? 20/29. Yep, betul. Very good. 20/29. Kenapa 20? Sebab yang kita keluarkan tadi yang defektif. So yang non-defektif still ada 20 kat dalam tu. Tapi kita dah keluarkan satu, so it become 29 for the total. So kalau awak tengok dia punya branches tu, nilai dia akan satu. Okay. Jumlah dia akan satu. 9 tambah 20/29, it will become 1. Yang branches first selection pun 10 tambah 20/30, it will become 1. Okay. So ini untuk case kalau awak keluarkan kali pertama dapat defektif. And second branches ni, kalau awak nak keluarkan kali kedua, given that kali pertama dapat non-defektif. So it will become defektif or non-defektif as well, the possibilities. So yang ini adalah kebarangkalian dapat defektif given that kali pertama dapat non-defektif. So berapa this one? 20/29. Betul, 20/29. And this one, kebarangkalian D prime given that kali pertama pun dapat D prime. Ni berapa? 19/29. Ini 10 lah, bukan 20 kan? Silap tulis. 10/29. Okay. Dia tak berubah sebab yang kita keluarkan adalah yang defektif. So 10/29. Okay. So this is second selection. And then third selection. Okay. So third selection sama juga. Akan dapat defektif, non-defektif, defektif atau non-defektif. So yang ini kebarangkalian dapat defektif given that kali pertama dan kali kedua dapat defektif. Okay. Yang ini kebarangkalian dapat non-defektif given that second and first selection you get defective this. The first branches probability all are the same. Okay, sama je.
akan dapat D or D prime, D or D prime. Okay. So the first selection awak dapat D given D and D prime. So berapa? Nilai dia. 2/7. 2/7. Maksudnya 8/28. 8/28. Okay. So betul. 8/28. Okay. The second one 20/28. okay, betul. 20/28. So tengok total branches tu akan jadi sama dengan 1. 20 sebab CD yang non-defective masih tak dikeluarkan lagi. So dalam tu masih ada 20 yang non-defective. Okay. So yang ini probability of D given D and D prime. Okay. So berapa yang ini? So dapat berapa yang ni? 9/28. Betul, jawapan Syed. 9/28. Okay. So yang ini? The second one. 19/8. Betul, 19/28. Awak boleh senaraikan Saya malas pula nak tulis sebab kecil sangat. Yang ini, the next one. Berapa set? 9/28. So 9/28. This one? 19/28. 19/28. So yang ini? 9/8. Salah. Ah. Salah. 10. 10/28. Okay, and the last one? 17. 17 salah. 18. 18. 18/28. Orang ni macam tengah mama-mama je. Okay. So ini kalau kita senaraikan, thank you yang bagi jawapan. Kebarangkalian dapat defektif, defektif dan defektif. That means semua dapat defektif. So yang ini kebarangkalian dapat, dia bukan kebarangkalian. Ini kita nak senaraikan dahulu. So yang ini adalah case yang mana awak dapat semuanya defektif. D, D, D. This one is D, D, D prime. And yang ini ikut dia punya branches. So dia ke sini, and to here. So this one is D, D prime and D. Okay. So yang ini D, D prime dan also D prime. So yang ini adalah dapat D prime first, then defective on second and third. And this one you get defective first, non-defective and defective. And this one is D prime, and D. And this is for the case you get all non-defective. So soalan dia kita berminat yang dapat 2 non-defective. So 2 yang ada D prime. Okay. 2 non-defective, that mean tengok dekat yang ada 2. So kita berminat with this case and this case. Okay. So probability of getting 2 non-defective sama dengan kebarangkalian of dapat D, D prime tambah dapat D prime on first selection and then dapat apa nama dia D and D prime, okay, plus kebarangkalian dapat D prime and D, okay. So kita kira dia punya kebarangkalian, darabkan sebab dia adalah intersection, okay. 10/30 darabkan dengan 20/29 darab 9/28 plus yang ini dia punya branches is this one. Ini. Okay. That is 20/30 darabkan dengan 10/29 darabkan dengan 19/28. Okay. Tambah the last one 20/30
darabkan dengan 19 per 29 darabkan dengan 10 per 28. So dapat So kalau awak kira semua hasil darab dia akan dapat jawapan dia sama dengan 95 per 203 atau 0.4680. Okay. So this is how we do the calculation for this type of question. Okay. Dapat Faham kelas? Faham tak? Senyap je. Budak ni. Faham. Tengah buat. Tengah buat. Okay. Saya bagi masa. Buat dulu. Nanti ni apa? Dan belum lagi. Yang dah cuba buat last example. Dan ya Allah. Dan. Dan lain dan. Cuba buat soalan next question Pak Syed. Once done. Amal ada Amal? Ada Amal? Amal. Ngantuk oh. Senyap orang ini. Tu lah. Selalu Amal bersuara. So yang dah siap cuba buat the next question. The last one. Sebelum kita end our class for today.
So the last example is lebih kurang. Dia lebih kurang. Dia lain sikit. One bag contains 6 white marbles, 7 black marbles, and 7 green marbles. A second bag contains 8 white marbles, 5 black marbles, and 4 green marbles. Okay. Fasha select a marble from the first bag and place it in the second bag. A marble is now drawn from the second bag by Elisa. So what is the probability that the marble drawn by Elisa is green? Okay. So itu adalah dia punya kebarangkalian yang kita berminat. Dah read this one? Oh, yang lain dah belum? Dah. Dah. Okay. So, tengok the next example and this one. Okay. So dia kata one bag contains 6 white marbles, 7 green marbles and 7 black marbles and 7 green marbles. A second bag contains 8 white marbles, 5 black marbles and 4 green marbles. So Fasha select a marble from the first bag and places in the second bag. A marble is now drawn from the second bag by Elisa, and what is the probability that the marble drawn by Elisa is green? So untuk contoh ni, kita represent ada satu bag, first bag, okay. Dia ada 6 white marble, 6 white, okay, 7 black and also 7 green, okay. And then Fasha keluarkan, masukkan, keluarkan and masukkan dekat dalam second bag. In this second bag, dia ada 8 white marble, okay. And then 5 black marble and also 4 green marble. So Elisa keluarkan. Okay. So kita berminat probability that Elisa dapat green marble. Okay. So untuk contoh ni, it will be easy juga kalau awak buat dia punya tree diagram. Tapi yang ini dia punya second selection akan bertambah dan dia adalah bag yang lain. So kebarangkalian dia sama je, either you get white, black atau green. Okay, ini untuk first bag. So kebarangkalian dapat white, Fasha dapat white berapa? Total sama dengan 20. Dan ini total sama dengan 5 tambah 4, 9. 9 tambah 8, 17. Okay. So, kebarangkalian dapat white on the first bag berapa? 6, 6 per 20. 20. Okay. So, kebarangkalian dapat black on the first selection by Fasha 7 per 20. 20. And kebarangkalian dapat green sama juga 7 per 20. Ini first bag by Fasha. And then kita nak keluarkan daripada second bag by Elisa. Dia akan ada sama juga sebab dalam bag kedua tu dia ada white, black atau green. Okay. So sama. It can be either white, black atau green. This one pun sama. White, black or green. Okay. So kebarangkalian dapat white given that Fasha masukkan white dekat dalam tu, dekat dalam second bag. So berapa nilai dia? 9 per 18. Betul, 9 per 18. Sebabnya dia dah bertambah satu. White dah bertambah satu sebab kali pertama tadi Fasha keluarkan dia dapat white. Dia masukkan dalam second bag. So white dah tambah satu. Jadi 9. So total dekat dalam bag tu pun dah jadi 18. Okay. So yang ini probability getting black given that dapat white by Fasha. Yang ini dapat berapa? Tengok dekat second bag. This one will become? 5 per 18. Betul, 5 per 18. And green given that dapat white?
on the first selection? Berapa? 4/18. 4/18. Okay, betul. So white, given that the first selection dapat black, yang ini, 8/18. 8/18, okay. Sebab white tak berubah. Okay, yang ditambah adalah black. So black akan jadi 6/18. So yang ini, green akan jadi sama juga, 4/18. So kalau awak jumlahkan dia mesti 1, okay. 8 tambah 6 tambah 4/18 akan jadi sama dengan 1. Okay. So probability of getting white given that the first time dapat green sama dengan berapa? Yang ini. 8/18. 8/18. This one. Second one. Black. Given that the first time dapat green. 5/18. And this one is berapa? 5/18. 5/18. Okay, sebab dah bertambah. So ini adalah peristiwa yang kita ini dia dapat white and white. Ini dia dapat white and blue. White and black. White and green. Yang ini black and white. Yang ini black and black. Yang ini adalah black and green. Okay, yang ini dapat green and white. Green and blue. Yang ini dapat green and green. So, kita berminat dengan probability Elisa dapat green marble. That mean yang the second one ada green. So W and G, black and green atau green and green. So that mean probability of W and G tambah probability Fasha dapat white, Elisa dapat green, atau kebarangkalian Fasha dapat black and then Elisa dapat green, plus kebarangkalian Fasha masukkan guli green, marble green, and then Elisa pun keluarkan green marble. So you just darabkan dia punya kebarangkalian. 6/20 darabkan dengan 4/18 tambah the second case is 7/20 darabkan dengan 4/18. Okay. Tambah the third one is 7/20 didarabkan dengan 5/18. So dapat So kalau awak kira all of this one, you will come to an answer of dia akan jadi sama dengan 19/120 atau 0.2417. Okay. So ini jawapan dia. Untuk nilai kebarangkalian bagi this case. Cik dapat Dan? Ada soalan? So far? Dan Tak ada soalan Dan.
Sakit lah. Dah nak kelas? Aku tanya soalan ni dah ke belum budak ni? Tak ada yang jawab pun. Dan. So ada soalan? Tak ada? So I hope everyone is done. Okay. So kalau done, 9.57 kita sambung kelas kita hari Jumaat. Okay. Hari Jumaat kita masuk chapter 3 sampling distribution. Okay, tak ada soalan kan so far? Nanti recorded lecture saya letak dekat dalam Ulearn. Boleh refer from here. Boleh tolong stop record. Tadi siapa yang record? Can someone please stop the recording?